बाबू मत आउ किछि दिन समय दियंतु आपन सब टंका सुझिदेबी। अरे ଆଉ କେତେ दिन ସମୟ ଦେବି ଆରେ ଅନ୍ନ ଅନ୍ନ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ଶୁଣୁ ତୁ ସବୁ ପଇସା ଦେବୁ ଆଜି ଦବୁ ଶୁଣୁ ଜମା ମତେ ଗପ ଶୁଣାନା ବୁଝିଲୁ। बाबू मो परिस्थिति ଏବେ बहुत खराब। ଆରେ ତୋ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲେ ମୋର କଣ ଗଲା ପଇସା ଦେଲୁ ତୁ ମୋ ପଇସା ଆଜି ହିଁ ଦବୁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ବାबू। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖେ ଦେଖେ ତୋ ବାପା କିଏ ବାଡୁଛି ଦେଖେ। ଆବେ ତୋର କେମିତି ସାହସ ହେଲା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଲଗେଇବାକୁ? अरे ବାପା ବାପା ତମେ ସେ ଲୋକଟା ଏତେ ବେଜିତ କରୁଥିଲା ପୁଣି ତମେ ମତେ ମାରୁଛ? अबे जानिछु से आज का पई मो ऊपर हाथ उठे जानि परुनो ना। सब तोरी पई। ବାପା ମୋ ପାଇଁ? आस आस मो संगे। अरे देख तू ए जो दामी गाड़ी दामी फोन धरछु तोरे बापा ते चाळ बदनर नरे से लोकटू धार कर्ज करी आनी तते देइतेला। अरे बाबू तू केमती जानिबु तते तो खाली हे दामी जिंस धरी हे बेकारी सांग मन सब बुलीबार अछि। अरे तू सेई दिन जानिबु जो दिन तू गोटे बापा आउ कुळांगार कोठीकार।